Maayong adlaw kaninyo mga kaidol no. Abante na punta diri sa New Pandan, kanto padong kaganguhan. Adlaw de karong Bernes, pizza size 2026. So makit-an jud ninyo dra ano nagtinabangay jud mi upat no. Kauban din ako si Kiwarpi, Kadungis ug QRD. So makit-an jud ninyo amo ang effort dra no. Bisag unsa ka init, padayon lang gihapon. Kay mao naman ni atong gisugdan, maong padayon lang jud. So makit-an jud ninyo dra guys no. Grabe ka bagnot katag-as sa sagbot. Maong among giluan kay ang kanal grabe ka barado. Mao magod ni magkos ug baha diri sa dakbayan sa Panabo. So makit-an nyo dra si Kuya Kadungis no, grabe yung i-effort niya. Bisag init katol sa sagbot, padayon lang gihapon. So makit-an nyo dra karon naabot si Kuya Arde. Kay tungod iyahan ang tapo ko na sagbot nya among giagbasan ni Kuya Kadungis. So ato makit-an dra no, grabe jud kay pagkabasura ato makit-an pagagbas nato. Grabe jud ni mga tao nga wala respeto bisag asa ra man ni panglabay ang mga basura. Unya pag masakpan bitaw ilang pangalan nga naa sa basurahan, dayon hilak-hilak kay tungod makamulta. Mao nay gaba ninyo. Dili lagi ta pataka og labay sa basura nato. Kay kita ram gyapon maapektuhan kung magbaha. Kita gyapon. Kay ang basura man gud mao na makaharang sa mga drainage nato dira. Mao nang moapaw ang tubig sa mga kadalanan. Mao nang mohangyo lang ko ninyo nga dili ta magpataka og labay. Kay para man pud ni sa atong kaayuhan. So karon nakit-an ninyo ang kahinlo dira no. Kay tagbaw og kuwag basura dira sa Kadungis. Grabe yung effort niya para sa inyo ha. Para sa ato mga panabuans. Bisag init, hala punit, ako po dito, grabe ginagbasay, tag-as kay sagbot oy. So makit-an nyo dra no, grabe kapuno sa sako og basura. Ang nakadaghan man gud ning basura sa mga soft drinks ug sa mga chicherya nga silupin ug kana sa mga milk tea ug uban pa. Maong hangyaw lang ko ninyo, ayaw lang magpataka og labay dra sa kilid-kilid sa kalsada. Kay para ra pud ni sa ato atanan. Salamat ug God bless sa tanan. Hoy, mayong buntag tanan tanaw dira. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Ay kalimot pag-share. Then ibilin ang inyong mga opinion, komento o mga reaksyon dira. Pwede mo muhard, pwede po mo angry. Salamat sa inyong suporta. Yun.